Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam UiTM. Saya pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudari mahasiswa mahasiswi semester pertama ke UiTM Cawangan Sabah. Untuk makluman hadirin dan hadirat dan juga mahasiswa-mahasiswi yang saya kasihi, UiTM merupakan antara universiti yang tertua di Malaysia ini dan juga satu universiti menjadi pilihan ramai lepasan UiTM. Dan alhamdulillah adik-adik yang berada di UiTM sekarang ini di Cawangan Sabah ini adalah pelajar-pelajar yang terpilih. So kita kena tahu seramai lebih daripada 100 lebih ribu pelajar yang mohon UiTM dan adiklah yang terpilih untuk berada di universiti ini. Dan untuk makluman juga mahasiswa-mahasiswi sekarang yang berada di UiTM Cawangan Sabah ini, UiTM ini merupakan cawangan yang pertama di luar kampus. Jadi tahniah kepada semua kerana di sinilah the end of a new beginning for all of you, di mana akan mulanya lagi satu perjalanan di university, dan sudah tentu perjalanan di universiti ini amat berbeza daripada perjalanan sebelum ini, iaitu zaman sekolah menengah. Jadi saya Firdausi Sufian, Timbalan Rektor Hal Ehwal Akademik UiTM Cawangan Sabah, pada hari ini ingin memberi sedikit taklimat berkenaan dengan akademik di universiti ini. Sesungguhnya kita kena faham sistem di universiti amat berbeza daripada sistem sekolah, kerana di sini adik-adik di mana akan belajar banyak keputusan, banyak urusan, mahasiswa kena faham dan bagaimana proses dan aliran kerja itu. Right? So, jadi pertama sekali kita akan lihat pada taklimat ini, saya ingin maklumkan dahulu sedikit sebanyak tentang objektif bahagian HEA ini, di mana matlamat kami berada di sini, Hal Ehwal Akademik. Untuk makluman mahasiswa-mahasiswi juga, akademik inilah merupakan satu bahagian di mana mahasiswa-mahasiswi akan datang selalu bertanya berkaitan dengan akademik, berkaitan dengan pendaftaran kursus, pengukuran kursus, semester dan sebagainya. Right? So ini selalunya menjadi tempat yang paling sibuk setiap semester. Jadi objektif kami berada di sini adalah untuk memastikan semua informasi, maklumat yang terkini mahasiswa-mahasiswi dapat dan sedia maklum. Okay? Dan pada masa yang sama juga, selaku orang yang menjaga akademik ini, sudah tentu saya ingin pastikan bahawa akademik kita ini ataupun pengajian yang berada di UiTM dan UiTM Sabah ini is of world class, akin to world class. Alright? And then dan juga memastikan semua pengajian semuanya berjalan lancar. Right? So, fungsi utama kami adalah pertama sekali untuk pentadbiran HEA, pengambilan pelajar, rekod pelajar, convocation pelajar, dan juga kemudahan pengajaran dan pembelajaran serta pemeriksaan. Ini adalah fungsi utama bahagian HEA. Dan saya percaya nanti ada juga taklimat berkaitan dengan hal ehwal pelajar. Itu berbeza sikit. Okay? So ini adalah fungsi-fungsi di bahagian HEA, ya. Untuk makluman, jadi untuk modul sekiranya kita lihat apa yang kita ada di sini. Pertama, kita ada modul Information Literacy Skill daripada PITAR, iaitu library, right? Dan modul Global Talent ini daripada Hal Ehwal Pelajar, dan modul Celik Fikir ini juga dilaksanakan oleh Impact, ya, selama 2 jam. Modul Minggu Destiny Siswa, ini di sinilah adik-adik akan mengenal pasti dan juga faham tentang kehidupan di universiti ini, right? Dan modul Career Profiling next, ini lebih kepada what is your future career, what you want to become
after or upon graduation. So where you want to be? And this is a very important question to all of you. All right. So it is important that you know, right? Lepas pengajian diploma ataupun degree, terutamanya ijazah sarjana itu, maka disitulah bermulanya alam pekerjaan. Okay. So module mathematical thinking for novices ini daripada HEA, and then module study skill ni pun daripada Hallowell Academic, dan seterusnya change maker mindset. So sekiranya kalau kita tengok, ini adalah program modul yang ditawarkan semasa minggu interim ya. So jadi untuk makluman mahasiswa-mahasiswi yang saya kasihi, apabila belajar di universiti ini, adik-adik kena faham peraturan akademik di UiTM. Right? Ini amat penting sebab kalau kita tidak tahu peraturan tersebut, nanti dia memberi sedikit kesan kepada mungkin masa exam ataupun sekiranya adik-adik ingin untuk masuk ke semester yang kedua, sekiranya tidak mengikut peraturan ini, mungkin akan memberi kesan kepada adik-adik sekalian. Oleh yang demikian, peraturan ini kena faham ya. So, seseorang itu mesti mau faham peraturan akademik UiTM sepanjang tempoh di UiTM. Right? Pertama sekali ada status pelajar universiti, iaitu pertama adik-adik kenalah mendaftar sebagai seorang pelajar, seperti mana yang telah klik apa yang adik-adik telah buat, iaitu bila klik ya, bila klik itu maksudnya sudah daftar sebagai pelajar dan sekarang ini berada dan datang ke UiTM sebagai seorang pelajar. Dan of course kena menjelaskan yuran pengajian. So untuk makluman semua pun sudah faham, yuran UiTM ni merupakan yuran yang berbeza daripada universiti lain. Universiti lain mungkin adik-adik bayar mungkin dekat 2,000. UiTM ini tidak sampai pun 1,000. Alright. So mendaftar kursus, ini kena daftar kursus seperti yang telah ditetapkan. Okay. So pendaftaran sebagai pelajar, pelajar yang mendapat status lulus atau perhatian 1, perhatian 2 dalam peperiksaan akhir dikehendaki mendaftar pada tarikh-tarikh yang ditetapkan pada setiap semester. So every semester you have to register. Alright, this is very important. Whether you pass, fail, or diberi perhatian 1, perhatian 2, right? You have to register, right? So semua sekarang ini pelajar sepenuh masa dibuat secara talian. Alright, this is very important, a very important message. Okay, untuk maklumat adik-adik sekalian, memandangkan pada tahun ini kita amat berbeza sedikit pendekatan pengajian kita, kerana di UiTM seluruh sistem akan menggunakan sebahagian besar pendekatan pelajaran dan pengajian melalui online distance learning, open distance learning. So open distance learning bermaksud di mana sebahagian besar adalah melalui synchronous approach. Maksudnya kita akan menggunakan Google Meet, menggunakan Webex ataupun menggunakan Microsoft Teams dari pembelajaran dan pengajian itu. Ini amat berbeza sebab ini disebabkan adalah kita pun semua sudah sedia maklum kerana kita mempunyai COVID-19. Jadi untuk mengurangkan penularan pandemik COVID-19 ini, jadi universiti UiTM mengambil pendekatan ini menggunakan ODL sebahagian besar. Namun ada sesetengah program, contohnya yang amat yang sesetengah program contohnya seperti ladang, seperti yang menggunakan makmal, yang menggunakan kitchen contohnya,
mempunyai 30% face to face. Namun walaupun face to face, adik-adik kena faham SOP perlu diperhatikan. Kena ambil langkah pencegahan untuk memastikan tidak berlakunya penularan COVID-19 itu. SOP kenalah observe, right? You all have to observe the SOP. Now, so 30% face to face, 70% adalah ODL. Namun ada pengajian yang berkait rapat dengan teori, berkait rapat dengan yang tidak menggunakan makmal ladang kitchen ataupun studio. So program-program ini predominantly we will use ODL, Open Distance Learning. Now, ini amat penting juga. Pensyarah juga akan pastikan semua material pengajian, ya, slides ataupun reading material akan dibuat dalam bentuk PDF dan boleh dihantar melalui WhatsApp. So saya selaku orang yang menjaga hal ehwal akademik ini, saya telah maklumkan kepada semua pensyarah untuk memastikan semua material haruslah berada dalam bentuk digital, so that you can share with all of you. So saya telah pastikan semua pensyarah, untuk membuat ODL yang terbaik, dan juga tanggungjawab adik-adik haruslah mengikuti kelas, right? So kelas ini amat berbezalah. Seperti saya rasa kalau adik-adik sekalian mungkin tidak melalui pembelajaran seperti SPM yang sebelum ini, alright, sebab banyak adik-adik yang sekarang ini yang berada di sekolah pun menggunakan ODL, ya. So maybe you were not part of that, but it will be a new norm for you, alright, during this period. So ODL ni akan dilaksanakan sehingga satu semester ini, alright. So please bear with us. This is a new normal, benda yang baru. So I hope you can cope with it. Dan saya juga telah maklumkan kepada pegawai ICT untuk pastikan internet berada keadaan yang baik, right? Dan juga proses pembelajaran itu boleh berlaku. Now, even if it's ODL, the campus life is still on. Maksudnya, you still have to, you can go to library, you can go to pusat pelajar, you can go to makmal, you can go to kantin, ataupun tempat makan. So it's free. But remember this, you must observe the SOP. Mestilah pakai pelitup muka, right? Hand sanitizer pun setiap dekat kelas itu, setiap bangunan pun telah disediakan. Pastikan adik-adik sekalian menggunakan hand sanitizer tersebut. So, itu adalah pengajian pada kali ini. Dan for your information too, exam kita tidak panggil lagi exam. Written exam itu kita telah ubah kepada final assessment. So final assessment is equal to exam as well, but it will be done through online as well, right? Kecuali setengah program itu di mana ada keperluan badan profesional, maka mereka mempunyai face-to-face exam dan ataupun skill oriented, contohnya ladang, kitchen dan studio serta makmal. So this will be a new norm, yeah, a new norm for you, right? And then untuk makluman mahasiswa-mahasiswi juga, so make sure you attend class because attendance will be taken as well.
So make sure you, if you couldn't attend the class or if there's any problem, please inform your lecturer. All right. So this will be a new norm for you. So I hope it will be a different a different beginning, all right, for all of you this time. But for information, last semester we did it. And we did it quite well for UiTM. UiTM merupakan universiti yang pertama sebenarnya untuk melaksanakan ODL dan disusuli dengan universiti-universiti lain. And we did it quite well. Alright, a lot of challenges, but most students are quite happy. Alright, and they can cope with the ODL. Right? Now. So, kita pergi seterusnya, itu pendaftaran kursus ya. So, pendaftaran kursus mestilah dilakukan secara online. So, everything online. Okay? Yang ini nanti kita akan mengetahui lebih lanjut semasa Edu 5.0. Nanti akan dimaklumkan semula. Kita akan bersama dengan KPP, iaitu Ketua Pusat Pengajian setiap fakulti. Right? Bagaimana untuk mendaftar ya, secara online. Now, penambahan dan juga pengguguran kursus. So, pelajar bolehlah menambah dan menggugurkan kursus semua pun melalui online. Okay? So, kehadiran pelajar, so like I said, we take your attendance seriously. Make sure it is 80%. You must achieve 80%. Right? You must achieve 80%. Otherwise, if you don't do so, right, you might probably will go through what we call temu bual, right? So temu bual is another process which I would rather not to see you there, all right? Look, ODL is flexible, so make sure if you couldn't attend class, don't worry, inform your lecturer, and if you give a reasonable reason, and I'm pretty sure they will consider that, okay? So I don't want to see you at temu bual because the consequences will be, terpaksa kita bagi grade F ataupun status ZZ ataupun lebih dikenali hadir tanpa tidak hadir ke kuliah tanpa alasan, ya, right? Though dan you ada penalty lah sebanyak RM100. So please don't go to this one, okay? And I'm pretty sure you can do this, okay? You can do because it's ODL. You can go to your class online anywhere, anywhere, and it should be easier for you, right? Now. Untuk makluman juga, kita boleh buat cuti khas. Now, if you have really a serious problem with your academic, or probably you think that, look, I really need a break, but cuti khas ini biasanya kita tidak, cuti khas there must be a reasonable reason, usually, associated with health problem, or probably, ada some reasonable reason, ya. So cuti khas ini bukan you mau cuti khas. Look, I feel stressed. I want to go around and then pergi holiday. So that is not the consideration. That is not the reason of cuti khas lah. Okay. So pelajar sepenuh masa bolehlah mohon cuti khas maksimum sebanyak 2 semester. So kenalah buat tidak lewat 14 hari. Okay. Dan semua ini adalah melalui online. So, kelayakan menduduki peperiksaan. So, untuk makluman, sekarang ini kita tidak ada peperiksaan. So, I'm going to skip this part. But just so you know, when we go back to exam later in upcoming semester, so there are certain rules that you have to observe, right? So make sure you bring this one. We will brief you. This one your coordinator will brief you. Okay, but roughly apa yang you kena buat, you kena make sure you kena observe guideline semasa exam. Ini untuk upcoming semester. Kita tidak ada exam
pada semester ini, kecuali seperti mana yang saya katakan tadi, di mana ada sekiranya program itu, kursus itu mempunyai keperluan badan profesional, right? But I don't think for now we have exam, okay? Exam for upcoming semester only, right? Now, so macam manakah penilaian diberi, okay? Keputusan bagi setiap kursus diberi mengikut lulus, gagal pertama kali, gagal kursus kali kedua, dan juga gagal kursus kali ketiga. So you have 3 opportunity basically. So and I pray that everyone will do well in upcoming semester. Right? Every semester, I hope everyone will do well. Right? But if not well, number 1, you have gagal F1 and then F2 and F3. You only have 3 opportunity, but try your best. Okay, try your best. University life is just amazing. When you come this time around university life, this time when you enroll to university, so apa yang you kena buat? Make friends, okay, ask your seniors what to do, what not to do, boleh tanya senior berkaitan dengan certain subject, kan, mungkin boleh juga dapat nota-nota daripada mereka. So when you are in university, right, it's not just having a new environment, new life, and then new friends, okay, but it's also socializing with other people, okay? Get to know people, and of course from there bolehlah belajar, okay? Campus life. Even when it comes to academic, it is not within that 4 walls, right? It is beyond that. Usually learning process also involve when you talk to your seniors, talk to other people. That is much more valuable, right? So, seorang pelajar mestilah mencapai. So we are using CGPA system, ya. CGPA system. Jadi setiap semester mahasiswa-mahasiswi kena pastikan you have minimum of 2.0, right? 2 pointer lah, apa yang biasa kalau di university ni kan kita cakap di UiTM ni 2 pointer. Right? So perhatian pertama, if you below 1.99, okay, that's P1, right? We don't want that to happen, okay? And then number 2, when you get again if you get 1.9 below 1.99 again, and of course unfortunately, sekiranya sudah kali ketiga, alright, mendapat D3, right? So it's not really that good, okay? But don't worry. But this is the thing that you should know, the rules, right? So dia ada D1, D2, D3, and then D4 maksudnya gagal kali ketiga lah, alright? Dan D5 ini adalah penghujung tempoh pengajian dan masih mempunyai kursus yang belum disempurnakan. So assuming you got less than 1.8, but there are other subjects you have not completed, this is what we call D5 lah, right? Or D6, you pass every subject but below 2.0, right? So D7 is when tidak menduduki periksaan bagi semua kursus tanpa kelulusan universiti. So I want you to know this, it's just so that you get ready, okay? But please don't go to this, okay? Now, rayuan menyemak semula keputusan peperiksaan akhir. So look, after exam, you can always appeal. If you're not happy with these marks, you think that I did better. And I should deserve a better marks. Therefore, you can come to HEA, and again, right? You can do
rayuan penyemakan semula. So this is where you reassess lah you punya keputusan akhir. Okay. So you have to pay RM50, then after that within 14 days lepas keputusan peperiksaan diumumkan, you can do that. Okay. Now, rayuan meneruskan pengajian. Now, if you didn't, if say you got that D3, so gagal atau diberhentikan, ataupun GT, gugur taraf. So all this sebenarnya boleh buat rayuan, alright? RMP, rayuan meneruskan pengajian. You have to pay RM50, and then within 14 days, again, make sure that 14 days. Yeah. Now, there are few criteria ataupun syarat-syarat layak mohon rayuan RMP. Pertama, rayuan dibenarkan sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian. Pelajar yang gagal dan diberhentikan D1, D2 tidak layak membuat rayuan. Rayuan hanya dibuat kepada pelajar-pelajar yang gagal, contohnya D3, 4, 5, 6, 7. Right? Now, so I'm going to skip this part, and then now we're going to talk about penganugerahan. Now, di university ni, just now was a bit, I just want to let you know, okay, if these are the things, what happened if you fail. Now, let's look at the good story now, which is penganugerahan. So every university student, this is what they are looking forward, like all of them, I can assure you, which is towards the end of your semester. That is the most most weighted moment for everyone, right? Jadi di universiti ini penganugerahan, okay, you have to understand as well. Pertama, kita ada anugerah dekan. Now, this is the aim for every student. I hope, okay, it's so important, okay, if you can get 3.5 and above. So tadi kan 2.0 minimum. So 3.5 and above ni usually when you get a lot of A or A minus, or most of the subject, then it is likely that you're going to get 3.5. So bila mendapat 3.5, then anda akan dianugerah sebagai AD, anugerah dekan or dean's list, right? So first semester if you get 3.5, you get AD, and if every semester you get 3.5 and above, well, anda akan mendapat graduate with dean's list. So bergraduat dengan anugerah dekan, kan? So that that would be very good for you, right? Ataupun lebih dikenali sebagai anugerah naib chancellor, right? So ini adalah orang yang setiap semester mendapat 3.5. So apabila mendapat 3.5, anugerah naib chancellor akan diberikan kepada pelajar tersebut, right? Tarik-tarik penting di universiti ini, okay, untuk makluman pada sekarang ini ya. So tambah gugur kursus secara online diploma sarjana, so you got to pay attention with these dates. Lagipun slide ni pun you will get it. So make sure you know this ya. So kuliah akan bermula pada 12 Oktober. Alright. 12 Oktober ini sehingga 29 November 2020. Dan validasi program pendaftaran kursus 26 Oktober hingga 9 November, dan tarikh akhir pembayaran yuran 13 November, dan juga gugur taraf GT sebagai pelajar 20 November. Okay. Seterusnya cetak slip peperiksaan dan tarikh screen SUFO dibuka pada 14 Disember. So SUFO is for you to assess your every lecturers and also every lecture, right? Whether you are happy with it, we need to know as well the feedback from you, right?
from that feedback, then we will know what to improve. Okay. So minggu peperiksaan ataupun final assessment tu pada 1 hingga 23 Februari, dan keputusan peperiksaan kita akan maklumkan kelak, ya. Right. Cuti pertengahan semester adalah 30 November hingga 6 Disember 2020. Right. Cuti semester selepas exam tu lah, 23 Februari tu, so on 24th you will start your semester break for 1 month. So on the 20th of March, again, don't forget, as a semester 1 student, you've got to remember that, make sure you register online again. Okay, same process before this. Okay, now whatever it is, you can always ask me. My office is always open for all of you to come in to ask more detail and more information, especially semasa ODL ini. Now again, saya ingin bagi tahu sekali lagi, terutamanya pada semester ini, ya. So it will be ODL, Open Distance Learning. So open distance learning is divided into 2, which is synchronous and asynchronous. So asynchronous ini contohnya macam sekarang ini. So it's pre-recorded and then it will be played during the class. Sesetengah pensyarah menggunakan cara ini untuk mengajar, dan sesetengah pensyarah pula akan menggunakan synchronous. Contohnya macam menggunakan Google Meets. I'm pretty sure all of you know what is Google Meets. But look, your generation, all right, pretty sure tech savvy, right? So you know, you learn most of the time using social media. Using video from the internet, right? So open distance learning ini somehow similar with that too, all right? So your lecturer will use that either one concept, yeah? It's either one approach, either synchronous or asynchronous. So your assignment, everything will be uploaded, alright? Mengikut setiap pensyarah bagaimana mereka ingin anda untuk hantar, okay? Remember the campus life is still on, yeah? So hanya pendekatan sahaja berbeza, which is ODL, but the rest is still the same. The rest, campus life is on. You still have to do your assignment. You still have to go to library to get information, to get references, right? Please make full use of the library, okay? Now, the other person yang kita boleh jumpa juga Nur Hayati Nordin. So she is my assistant. She's the one that will help me and help you too. All right. If you have any problems, okay. And then you have Setiausaha Pejabat, which is Malini, and then penolong juruterah. This is Encik Herman, yeah. And then Muhammad Mozali, iaitu unit pengambilan dan rekod pelajar. And then you have Rima, Erma, unit pengambilan dan rekod pelajar. Dan mereka ini menjaga program-program tertentu, right? So you can see from there. So make sure in UITM ini, most universities anyway, you got to remember certain code. Contohnya, if you are in business, then it's BA. BA 117, contohnya diploma transport. Kalau HM ataupun perhotelan, kan. So these words nomenclature you got to get used to it, alright. So dan seterusnya kita ada Faradila juga menjaga program-program yang tertentu, ya. So you can go to them and then ask basic information, alright. So ada Izam, ada Muhammad Halimun. Halimun basically one yang pembantu operasi di office ni lah. Okay. And then di unit exam pula kita ada Ili Fizrina, penolong pendaftar kanan, and then pegawai eksekutif Cik Saiful, and then penolong pegawai penerbitan Cik Zaini, and then Azmil, pembantu penerbitan, and then kita ada satu kerani pembantu operasi Cik Darwin. Right?
So there are few things in this university you have to know. Okay, I think I already told you just now how important you should know your seniors, right? Tapi pada masa yang sama juga you have to know who's your lecturers too. Now di UiTM ini kita ada satu panggil penasihat akademik, so what they call PA. So PA ini setiap pelajar, setiap faculty dan setiap KPP itu akan assign pelajar itu dengan satu PA, right? So PA ni akan jaga group of students. So any gugur taraf, penambahan program, kan? You can get advice from them how to do it, alright? So this is important for you to know. So it's not just your KPP, Ketua Pusat Pengajian, that you should know, and your PA as well you should know. And I'm pretty sure nanti KPP juga akan memperkenalkan pensyarah-pensyarah kepada saudara-saudari sekalian, right? So jangan lupa boleh jumpa PA, right? Laporkan sebarang masalah berkaitan akademik to your PA, dapatkan nasihat dengan mereka. Now assuming, right, if you really need to know more, alright, you can always come to HEA office. Don't worry, we will always be here for you. Jadi last but not least, jadi selamat mulakan kehidupan sebagai mahasiswa-mahasiswi di University Technology Mara. So once again, I have to tell you that, so among all the SPM leavers and also who apply to go to university, you are the luckiest one. Right? There's so many students out there actually really want to further their studies, which is unable, but you guys are the chosen one. So take this as a golden opportunity for you to start a new life here. Right? Things will be very different, right? Even for the teaching and learning process as well, what usually dubbed as new norm. So yeah, we will have a new norm in our teaching as well. So and apart from academic, right, what I have explained just now so long, right, you got to enjoy life as well as a university student, right? Like I say, make as many friends as possible, all right? Participate in a very positive and fruitful activities. Banyak aktiviti yang akan dilaksanakan, so make sure you take that opportunity as well, right? Even though we are quite limited in terms of organizing programs, but whatever programs that we have, make sure you take that opportunity to participate. Now, like I said, learning is not just in classroom, it's beyond classroom. So make sure those activities that you participate, you can learn, you take part and then learn something new, not just inside the classroom, right? And also, if you have any problems, especially when it comes to the internet connection, so please let me know, all right? Or please let your lecturers know as well, because I want to make sure that you will have a convenient environment and also comfortable environment and stable internet, right? So, welcome to UiTM and all the best in your future endeavor in UiTM. Terima kasih. Thank you.